जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। उन्होंने कहा कि हम डेक्कन मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर्स हैं, हम कॉक्स बाजार में जाकर वहां पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज की खिदमत किए। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जहां कहीं भी सिविल वार होती है, गड़बड़ होती है, हम लोग वहां पर चंद दिन के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर हम उन गरीबों की खिदमत करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम इजराइल को जाते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा में जब ये गड़बड़ से पहले हम डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं और वहां जो छोटे बच्चों के दिल में जो तकलीफ होती है उनका ऑपरेशन करते हैं। आप बताइए, एक चिराग सालारे मिल्लत ने रोशन किया, आज उसकी रोशनी सारी दुनिया में महक रही है, चमक रही है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, मजलिस के मुखालिफिन के पास दिखाने को कुछ नहीं है सिवाय गाली देना, झूठा इल्जाम लगाना, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील करना, मोहब्बतों को खत्म करना, नफरतों को आम करना, दुश्मनी को फैलाना, ताकि उन फिरका परस्त ताकतों को गलबा हासिल हो जाए। हमारे घरों पर, हमारे इलाकों में, हमारे महल्लों में सिर्फ चंद 2 मिनट का वीडियो बनाना और गाली देना। अरे तुम और तुम्हारे बाप ने क्या किया बताओ? तुम जिसकी आज चापलूसी करते हो बताओ तुमने क्या किया? तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम एक अस्पताल नहीं चला सकते, तुम एक स्कूल नहीं चला सकते, तुम गवर्नमेंट के स्कूलों में 18 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो खिदमत अंजाम दी, तुम वो काम नहीं कर सकते। अरे प्रजा पालना का प्रोग्राम हुआ, एक इनका आदमी नजर नहीं आया। एक एक काउंटर के पास मजलिस के अराकीन बैठे हुए थे। मैं उन तमाम अराकीन को सलाम करता हूं जो हैदराबाद पार्लिमानी इलाके के प्रजा पालना के इलाके में बैठे हुए थे और वहां पर अवाम की खिदमत किए। एक एक असेंबली हल्के से 40-45 हजार दरखास्तों के हेल्प डेस्क मजलिस ने बनाया। मैं हमारे अराकीन को, सदर मुतमदीन को, असेंबली अराकीन असेंबली को सलाम करता हूं और उनको भी बता रहा हूं कि अपने इस जज्बे को बरकरार रखिए। यही खिदमत का जज्बा मजलिस को यहां तक लेकर आया। यही अवाम और गरीब मुसलमानों की और दलितों की खिदमत हम करते रहेंगे तो मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला हमको और कामयाबियां हासिल होंगी। तो नाडेल्ला भास्कर राव की तारीख जो ऐलान कर रहे हैं बैठ करके, हम नाडेल्ला भास्कर राव से तारीख को जानते। प्यारे, तुम्हारी तारीख बहुत कमजोर है। अरे तारीख मजलिस की शुरू होती है कि उस पुराशुभ दौर में मजलिस ने जब शुरुआत की, जब मुसलमानों में एक खौफ और दहशत का आलम था। मजलिस और मरहूम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, बैंक के अकाउंट सीज हो गए। अरे आज बैंक के अकाउंट सीज हुए तो न्यूज बन जाती है, उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के अफराद खानदान के बैंक के अकाउंट बंद हो गए थे। 11 महीने की जेल बर्दाश्त की। दारुसलाम जो आज आप बैठकर यहां पर हम इन 8000 ऑल इन वन गाइड को बांट रहे हैं, क्या यह दारुसलाम मजलिस के पास था? नहीं था मजलिस के पास। ये मुनाफिकीन जो बीजेपी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही है, छोटी बीजेपी के दरबार के तबलची हैं। अरे बताओ, दारुसलाम का मुकदमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11 साल इस मुकदमे को लड़ा। किसके लिए लड़ा? अपनी जात के लिए लड़ा, अपनी खानदान के लिए नहीं। मजलिस ने मुकदमा जीता तो अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने हुकूमत से उनके नाजायज कब्जे का किराया हासिल किया। किराया हासिल करके शाम में मलगियां मजलिस ने बनवाई और उसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी इस दुनिया से चले गए। उनका ख्वाब था कि मैं कुछ करूं मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में। वेंगल राव चीफ मिनिस्टर थे। सालार ने परमिशन लिया और यहां पर इस वसी ग्राउंड में एक आईटीआई सालार ने शुरू किया था। आईटीआई से मजलिस का सफर शुरू हुआ। मजलिस का सफर सिर्फ नाडेल्ला भास्कर राव से नहीं शुरू हुआ प्यारे। मजलिस ने नीलम संजीवा रेड्डी से देखकर कई चीफ मिनिस्टर को देखा और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये मजलिस का काम है। लोग बोलते हैं मजलिस के लोग तकरीर करते हैं। अरे तकरीर करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तकरीर करना भी एक फन है,
ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ہاں جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے. تم جھوٹی بولو گے, تم نفرت کو عام کرو گے. ارے تم اپنا ضمیر کسی کے پاس گروی رکھے ہو. یہ مجلس کے جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں, میں ان طلباء اور طالبات کو بتا رہا ہوں, دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو. وہ اسی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل کی بلڈنگ تم اس کے مالک ہو. یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے. یہ قوم کی امانت ہے. میں مر جاؤں گا, ہم تمام مر جائیں گے, مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اداروں کو زندہ رکھنا. تم دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد رہنا. ارے میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا اس دنیا سے. میں اس زمین میں جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا. جب قیامت کا اعلان ہوگا تو ہم تمام اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا. اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا صلہ دے گا. اگر کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ماننا ہے. مگر یہ عمارتیں, یہ دارالسلام, یہ تمام چیزیں کب آباد رہیں گی؟ کیا جذباتی تقاریر سے آباد رہیں گی؟ نہیں, آپ کے اتحاد سے آباد رہیں گی, آپ کے سیاسی شعور سے آباد رہیں گی, آپ کے متحدہ ووٹ کے استعمال سے آباد رہیں گی. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں ان طلباء اور طالبات کو راست آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں, خوب پڑھو. خاص طور سے میری ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر پڑھو گے تو تمہارے ایک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوگا علم کا, بلکہ اگر کوئی ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ تعالی, ایک نیک آدمی کی. کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور جب وہ ماں تم بنو گے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو گے, تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤ گے. تو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے, مسلمانوں کو یہ ناانصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں, مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو, مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکے, تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا, اپنی مجلس کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور انشاءاللہ تعالی یہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو آل ان ون ڈسٹریبیوشن کیا جا رہا 8,000 پورے تلنگانہ میں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ تمام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی ایس ایس سی میں اعلیٰ نمبرات اور درجات کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے والدین خدا کے لیے ان کو پڑھاؤ. یقیناً میں بھی ایک باپ ہوں, اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں, میرے پر بھی ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تعلیم یافتہ